देखे ना ये केते खसरी बोले पड़ी था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आ दुर्गा पूजा आपन शुभेच्छा शुभकामना। बर्तमान ब्लॉग टू स्टार्ट मारे कहीं दिन है ब्लॉग ही नाला। आ फाइनाल समस्ते आम पलि विदाय नहीं आज आज विदाय रजनी। आ बर्तमान सब बाहर आज विदाय रजनी ना कौन कह चलो फाइनाल नहीं जी छाड़िया कौट छाड़ी ना तुमको मारपाना मारपाना घर कौट छाड़ देक आस बेल आम दुर्गा पूजा देखा मारकोणा चलो बर्तमान खरा प्रबल है नहीं मुझे छाड़ देक आसे ब्लॉगटा चलाऊे मुझे छाड़ देक आसे। फ्रेंड्स ये गोटे जामा जो ऑर्डर करता जामार उषार देखो गोटे हाथी गलियो तू आज नुआ शाढ़ी पिंचु बोलनी तू नुआ शाढ़ी पिंचु बोलनी ना दुर्गा पूजा नुआ शाढ़ी पिंधे ताकू पिंधे दिल भी कला खाली पकल दे मोबाइल ने तुम ब्लॉग बनो तो तुम छाड़ी के है मोबाइल नहीं जाओ ना 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 मोबाइल नहीं जाओ फोन करी मोबाइल नहीं जाओ ठीक है। फाइनाली आमर समस्ते पड़ी जाउचंदी चलते देखा विदाय रजनी समस्त देखे ना ये केते खसरी बोले पड़ी था। धन धन भाई अन्ना अन्ना टे पलैबू कुरकुरी खाइबू आई पैसा दे ना पड़े ना कौन नानी पड़े ना अल्लाह पड़े है जाओ नहीं रही जाओ 3 दिन है से बाहर थे जाई पड़ते नहीं कि आज पड़े कि काख गुंडो कौन है पानी बर्तमान सार है बिलर पड़ी हाँ दुर्गा पूजार पैर पे 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 आई देला पैसा मार्कवा रायगुड़ा 2 जगह जो छाड़ी आस हाँ सो आई नहीं ना ये बापा उड़ लागू चंद्रकांत भाई फ्रेंड फोन कर चंद्रकांत फोन कर चलते से सब पड़े अब चलना कौन करवा रोषे करवा चलते देखिए रोषे कला अपन सहित कथा एबे वर्तमान आम हूँ रोषे कर भात बसई जाइए गैस आसिकी रील्स या फोटो उठुन ड्रेस केमी प्लीज कमेंट रे कहतु यहाँ ऑनलाइन आमती लगुच कमेंट रे कहतु आम मारिकी ए पिंधलु से ड्रेस तापर मु पीस बाहर को गने देखेदेमी ए ड्रेसटा पिंधीमी आमि मैंने पिंधले बेले आपण मैंने देखिए कमी देखा कौन नहीं ए चलतु देखे भात बसी तरकारी परिवा काटी रखी आज तो जानते दुर्गाष्टमी आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा घर लोग सब कौन कर फ्रेंड्स आमर ए बर्तमान हूँ मो भात काली
ଆଉ ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ସୁଜି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର ବସିଛି ତରକାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର ସୁଜି ହେଉଛି। ଆଉ ସୁଜି ସେ ଭାଜୁଛି, ଆଉ ଭାଜି ସାରନ୍ତୁ ସେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ଦେଖୁଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଏବେ ପୂଜା ହେଉଛି ଦେଖୁଛି। ଆଜି ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଯାବାର। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନନା ଆସିକି ପୂଜା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନା ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ନନା ଏଠି ପୂଜା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ଆଉ ବାପା ବି ଆସିଲେଣି ପୂଜାରେ ବସିବା ପାଇଁ। ନନା କ'ଣ କହିବା? ନନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହସୁଛନ୍ତି ଦେଖି, ବଡ଼ ମା ତାଙ୍କର ଆଣି କାଢ଼ିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ। ହଉ ଏଠି ତ ପୂଜା କାମ ଚାଲିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଜେଜେମା ଏଠି ବସିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜେଜେମା କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ ଦାନ୍ତ କାଠି କାଟୁଛ? ଜେଜେମା ବସିକି ଦାନ୍ତ କାଠି କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମା ସେଠି କ'ଣ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ପରିବା ନୁହଁ, ଏଇ କ'ଣ ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଟା, ଆଉ କ'ଣ ଗୁପଚୁପ ଏସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସୁଜି ଦେଖିବା ଆମର କେତେ ବାଟ ଯାଏ ଗଲା, କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା ମୁଗ ଡାଲି ପାଣି ଦେଇକି ନେଇଯିବ ନା? ହଁ ପାଣି ହେଇଯିବ। ଡାଙ୍ଗା ନା ଛାଡ଼ି ଦେବୁ। ଚିନି ଦେଇଛୁ ନା? ଏଇ ଗୁପଚୁପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା, ଏବେ ଆମର ଖାଇମୁ। ଆଉ ବଡ଼ ମା ଡାଲି ମାଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଇ ଦେଇ ଆସେ। କ'ଣ ହଳଦୀ ପ୍ୟାକେଟଟା 30 ଟଙ୍କା, ମୁଁ 18 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଥିଲି। ଗୁପଚୁପ ଆଣିକି ନିଜେ ଖାଇଦେଲେଣି ଆଗତୁରା। ଗୁପଚୁପ ଆଣିଲୁ ନା ତ ଏକଲା ଖାଇଦେଲି ନା କ'ଣ? ସୁଜି ଦେଖୁନୁ ଯାଇକି। ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲୁ ନା ସୁଜି କ'ଣ ଖାଇବୁ? ସୁଜି ଏପଟେ ଫୁଟିଲେଣି। ଫୁଟୁଥାଉ। ସୁଜି କରିଦେଲି ସରିନି। ପଇସା ନାହିଁ ମୋର। ଜେଜେମା ଆର ବଟାର ନେଇ ଆଣି 30 ଟଙ୍କା ଲାତି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତରକାରୀ ହଳଦୀ ପଡ଼ିନିଲ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ବସିଛୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଏବେ ଗୁପଚୁପ ଆଳୁ ପୁରେଇକି ରଖୁଛି, ତାପରେ ବୁଡ଼େଇମୁ ଖାଇମୁ। ଆଉ ମା ଦୁଇଟା ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇଲେଣି। ପିଆଜ ପଡ଼ିନି ତ, ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ। ହଉ ସେ ରେଡ଼ି କରିଦେଉ, ତାପରେ ଖାଇବା। ଆଉ ମା ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ଆସିକି ବସିଗଲି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇ ଯାଇଥିଲା, ତା ଲୋଭ ସରିଲାଣି, ପୁଣି ଆଇଲା। ଏତେ ବି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଗୁପଚୁପଟା। ସେତିକି ପାଣି ମୁଁ ସବୁ ପିଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେତିକି। ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲେଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି।
तो फ्रेंड्स बर्तमान मु पलि आसे देखापी आमर मार्कंड ठाकुर दुर्गा ठाकुर बर्तमान चलो ठाकुर बर्तमान देखीदबा Bye.